Big hands. Ano lang. Sure ka target ni? Sure ko target na. Mura lagi ko mahadlok. Yeah, the big hands. We're in the big hands. Huh? Yeah. Oh my god. Ano ka ubos ng picture ito? Tuyok sa. Di mo makita. Okay, we're here in Balamban. Kita na tong storyas dire, oh. Nami sa Balamban West 35. Sa pinakatuktok yun niya. Woohoo! With my sister. Woohoo! Welcome to Jamrock. Woo! Manaog na mi kay mo inom na mi sa mo. Shake, 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 shake. Okay. Nami sa West 35 Balamban. Balamban sa North. I don't care. Basta na nindot ni Dribet. Kita as view with my sister. Basta check ta. Nakagawa sa kuan. Sa? Nakagawa sa iyang kuan ba? Lungga. Okay, Central Highway. Oh, that's good again. Mura ni bin ba na taas. Taas ka tong zona diri wala pa man ni kuan pa man ni open ron ni tanan. West 35. Mango. Basi sok shake ra dala. Right mango ta. Okay, sila gunsa. Inita ila may inom bugnaw yun. Ay na siya ka duha ka right mango.